شادی کے بعد ہر رات اپنی پہلی بیوی کے سامنے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا۔ میری پہلی بیوی کالی تھی۔ جب میں اسے طلاق دینے لگا تو وہ میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی کہ آپ بھلے دوسری شادی کر لیں مگر مجھے اسی گھر میں رہنے دیں، میرا اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے ترس کھا کر مان گیا۔ پھر ایک بہت خوبصورت لڑکی سے دوسری شادی کی۔ میں ہر رات خوبصورت بیوی سے اس کے سامنے ہم بستری کرتا کیونکہ میرا نام محسن ہے اور میری ماں کافی عرصے سے بیمار تھی۔ میری ماں نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا کیونکہ میری ماں کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا نے میری ماں کو جوانی میں ہی طلاق دے دی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا اور وہ دوسری شادی نہیں کی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرے لیے ہی انہوں نے سب کچھ کیا۔ اب وہ بیمار تھی اور بستر پر پڑی ہوئی تھی، ان کی حالت روز بروز خراب ہو رہی تھی۔ وہ سانس لینے میں دقت محسوس کر رہی تھی اور وہ کبھی کبھار آنکھیں بند کر کے کچھ سوچتی رہتی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا کہ کیسے میری ماں میری زندگی کا سب کچھ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے کی کوشش کرتی اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولتی کہ بیٹا ایک بات ہے، تم سے بس ایک ہی خواہش ہے، تم سے سائرہ سے شادی کرواؤں۔ سائرہ میری بہن کی یتیم بیٹی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا خیال رکھو۔ میں نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ سائرہ وہ جس کے بارے میں نے کبھی زیادہ کچھ نہیں سنا تھا اور وہ جو بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی، رنگ روپ میں کسی پیرائی میں اچھی نہیں تھی اور اس کا رنگ بھی کالا تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آخری امید تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی کہ ماں میں نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی طرف جھک کر بیٹھا اور کہا ماں میں نہیں چاہتا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں درد اور عاجزی کی ایک تصویر تھی اور وہ لرز کر بولی کہ محسن میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تجھے پالنے کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کی، تم نے میری زندگی میں خوشی دیکھنا کبھی نہیں چاہا، میں نے تیرے لیے دن رات محنت کی اور تمہیں سب کچھ دیا، ایک بات نہیں مان سکتا کیا میں نے اتنا حق نہیں دیا کہ میری خواہش پوری ہو جائے؟ میں نے سر ہلا کر کہا ماں لیکن دل نہیں مان رہا۔ میری ماں نے ہاتھ میری طرف بڑھایا اور تھپ تھپاتے ہوئے کہا بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے لیکن یہ میری آخری خواہش ہے، تم نے میری بات نہیں مانی تو میری جان کے بعد تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ میں پریشان ہو گیا، دل میں گھبراہٹ تھی۔ میں گھر سے باہر نکل کر دوست کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ وہ کہنے لگا یار کر لے شادی، ہو سکتا ہے لڑکی اچھی ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا جب آنکھوں کو نہ اچھی لگے تو دل کو کیسے اچھا لگے گا؟ اس نے کہا تم مرد ہو، اگر مان سکو تو بعد میں دوسری شادی کر لینا، پہلی شادی کر لو اور جب تمہاری ماں اس دنیا سے چلی جائے گی تو دل صاف ہو جائے گا۔ مجھے یہ مشورہ اچھا لگا۔ میں نے واپس گھر جا کر ماں کے پاس بیٹھا اور کہا ماں میں تیار ہوں۔ میں سائرہ سے شادی کرنے کے لیے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کی ایک جھلک آئی اور وہ مسکرا دی۔ ہم نے گھر میں سادگی سے نکاح کروا دیا۔ سائرہ دلہن بن کر بالکل خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی رنگت نہیں تھی، کپڑوں کا پہرایا بھی سادہ سا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں نے اس سے کوئی تعلق نہیں بنایا۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میں ماں کی وجہ سے پریشان ہوں اور اسے بھی کچھ نہ بولنے دیا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھی رہی، آنکھیں نیچی کی ہوئی تھیں۔ وہ بھی میری ماں کے لیے کافی پریشان تھی کیونکہ میری ماں اس کی خالہ تھی اور وہ میری ماں سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ ہمیشہ سے ہی میری ماں کی لاڈلی رہی تھی۔ کیا میری ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے خوبصورت بیٹے کے ساتھ ایک کالی سی لڑکی کی شادی کروا رہی ہے؟ بس ماں ہے، اس لڑکی کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس کو زیادہ اہمیت دی تھی، میرے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ لیکن جب میری ماں بیمار تھی تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا ضرور کہ ماں اپنی شادی تو کروا دی میری سائرہ کے ساتھ لیکن اس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ تو نہیں ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا خوبصورتی کے پیچھے کبھی نہ جانا، عورت کی خوبصورتی 2-4 سال کی مہمان ہوتی ہے، 1-2 بچہ پیدا ہوتے ہیں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کا حسن سلوک دیکھنا، اس کی شرافت، اس کی وفا دیکھنا، وہ ساری زندگی ساتھ چلتی ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن میں جوان لڑکا ہوں اور مرد تو خوبصورتی دیکھتا ہے نا۔ ماں نے کہا کہ یہی تو مرد غلطی کرتا ہے، اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جو زیادہ دیر چلتی نہیں اور کسی انسان کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی۔ مجھے ماں کی بات سمجھ نہیں آئی، جبکہ جو بات وہ مجھے سمجھانا چاہ رہی تھی وہ بڑے پائے کی اور بڑے تجربے کی بات تھی۔ وہ کہنے لگی تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ سائرہ تجھے پسند نہیں، اب تو تیری شادی ہو گئی ہے اس کے ساتھ، کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں امی، ناانصافی نہیں کیا، وہ میری بیوی ہے، میں اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ماں کو تسلی دے دی اور اچھا ہی کیا کیونکہ ماں کی زندگی کی وہ آخری رات تھی۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ہماری شادی کو ابھی 2 ہی ہفتے ہوئے تھے، ڈاکٹر نے تو 2 ہفتے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ماں اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں رہی، لیکن سائرہ نے ان کی خدمت میں اس طرح کی تھی کہ وہ پورے 2 ہفتے نکال گئی۔ وہ دن اور رات ماں کے پاس بیٹھی رہتی تھی، کبھی ان کے پاؤں دباتی، کبھی پانی پلاتی، کبھی دوائی وقت پر دیتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنی نیند اور آرام سب کچھ بھول گئی تھی۔ ماں کے چہرے پر بھی ان دنوں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا، جیسے وہ مطمئن ہو گئی ہوں کہ جس ذمہ داری کے لیے وہ پریشان تھی وہ اب پوری ہو گئی ہے۔ ماں کے جانے کا مجھے بہت دکھ ہوا، دل میں اخلاص سے پیدا ہوا۔ گھر اچانک خالی لگنے لگا تھا۔ وہ کمرہ جہاں ماں لیٹتی تھی وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو کانوں میں گونجتی تھی۔ میں نے ماں کو خود قبرستان تک لے جا کر دفن کیا اور واپس آ کر کمرے میں بیٹھ گیا، دیر تک چھت کو دیکھتا رہا۔ ماں کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس بھی تھا کہ اب گھر میں میری حکومت چلنے والی ہے، اب جو فیصلہ ہوگا وہ میرا ہوگا۔ ماں کے جانے کے بعد آج 2 مہینے پورے ہونے کو تھے۔ اس پورے عرصے میں نے سائرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا، وہ بس ایک بیوی کی طرح اس گھر میں رہ رہی تھی۔
एक ऐसी बीवी जिसका अपने शौहर के साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो सुबह सवेरे उठती, घर साफ़ करती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, मेरे कपड़े धोती और इस्त्री करती। जब घर में माँ के अफसोस के लिए लोग आते तो वो सबका ख्याल रखती, पानी देना, चाय बनाना सब कुछ खुद करती। मैं अक्सर एक कोने में बैठकर यह सब देखता रहता था। उसने घर को वाकई बदल कर रख दिया था। जो घर पहले बोझल और उदास लगता था वो अब साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म नज़र आता था। लेकिन मेरे दिल में इसके लिए कोई नरमी नहीं थी। मैं बस ये सोचता रहता था कि अब मैं क्या करूँ और इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। यहाँ तक कि उसकी माँ भी बार बार मुझे यही बात कहती थी कि अब मेरी सायरा के साथ तुम ही हो, मुझे कोई मसला नहीं है। वो ख़ुद भी बीमार रहती थी और कहती थी कि मैं भी एक दिन अपनी बहन के पास चली जाऊँगी और उसके बाद ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी होगी। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। मैं सोचने लगा कि अगर इसकी माँ भी इस दुनिया से चली गई तो ये लड़की हमेशा के लिए मेरे गले पड़ जाएगी। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि इससे पहले ही मुझे सायरा से जान छुड़वानी होगी। मैं इस सोच में डूबा रहता था और सायरा अपने काम में लगी रहती थी। उसे शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे दिल में उसके लिए क्या चल रहा है। मैं सायरा के पास गया। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी और सोच रहा था कि कैसे बात करूं। उसे देखकर दिल कुछ सुकून सा भी महसूस कर रहा था क्योंकि वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। आंखों में गम और सब्र दोनों की झलक थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो सर हिलाकर बोली, मुझे पता है शायद आप क्या बात करना चाह रहे हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है इस रिश्ते को शुरू करने की। अभी खाला इस दुनिया से गई है, अभी भी हमारा गम ताज़ा है। आप जैसा कहें कि मैं वैसे ही करूँगी। मैंने उसे देखा, उसके चेहरे पर दुख और आजिज़ी का इम्तिज़ाज था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, जाहिर है मैं जैसा कहूँगा तुम वैसे ही करोगी, क्योंकि तुम जैसी काली औरत और कर ही क्या सकती है। अपने शौहर की बात नहीं मानोगी तो क्या करोगी। तुम्हारे पास हुस्न तो है नहीं, इसलिए तुम ताबेदारी कर सकती हो। मैंने ये सब कुछ मुंह पर तो नहीं बोला, बस दिल में सोचा। मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता कहा कि मैंने अभी तक तुम्हें हाथ नहीं लगाया, तुम अभी भी कंवारी हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनाया इसलिए कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं रखना चाहता। ये माँ का आखिरी फ़ैसला था, ज़िद थी, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, इसीलिए मैं तुमसे शादी की। वो सुनकर हैरान हो गई और आंखें बड़ी करके मेरी तरफ देखने लगी। मैंने आगे कहा कि इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखा क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, और मैं तुम्हें वाकई छोड़ने वाला हूँ। और ये सब कुछ आराम से तो हो तो बेहतर है। जो हक मेहर में लिखवाया था वो भी दूंगा, और अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे भी दूंगा। लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, क्योंकि मैंने एक और लड़की को देख लिया जिससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ और बहुत खूबसूरत है वो। उसने ये सब बातें सुनी और आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो रोते हुए बोली, अब इस बात से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे मुझसे दोबारा तो कोई निकाह नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करेगा और मुझ पे दाग भी लग जाएगा। लोगों को तो नहीं पता कि आपने मेरे साथ कोई ताल्लुक़ बनाया। लोग तो ये समझेंगे कि शादी के 4 महीने भी नहीं हुए थे कि तलाक हो गई। मैंने दिल में सख्ती के साथ कहा, देखो मैं अपनी ज़िंदगी में मुसीबत नहीं चाहता, अगर तुम्हें छोड़ दूँगा तो दूसरी लड़की से शादी कैसे करूँगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप तो मर्द हैं, आप तो 4 शादियां भी कर सकते हैं, आप कर लें उस लड़की से शादी जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तलाक नहीं दें, मुझे इसी घर में रहने दें। मैंने दिल में गौर किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा, देखो इस घर में रहोगी मसला होगा, तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा और तुम्हें नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। वो आंखें भर कर बोली, मैं रहूँगी, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगी, अब जो कहेंगे मैं करूँगी, बस मुझे तलाक ना दें। तलाक किसी भी औरत का बुरा ख्वाब होता है, मुझे इस बुरे ख्वाब से ना गुजारे। वो मिन्नतें और समाजतें करने लगी, मेरे पैरों में बैठ गई। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, चलो ठीक है, इसकी बात मान लेता हूँ, वैसे भी मुझे घर के कामों के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता बता दिया कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, लेकिन मुझसे किसी भी किस्म के रिश्ते या ताल्लुक़ की उम्मीद मत रखना। उसने सर हिलाकर कहा, ऐसा ही होगा, और आंखों में एक मिक्स जज्बात के साथ खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने अरूज नामी लड़की से शादी कर ली थी और मैंने उससे झूठ नहीं बोला था, उसे सब कुछ पहले दिन ही बता दिया था, सायरा के बारे में भी और इस रिश्ते की हकीकत के बारे में भी। शुरू में अरूज को ये सब सुनकर कोई ख़ास मसला नहीं हुआ, बल्कि वो खुशी हुई थी। वो हंसते हुए कहती थी कि अच्छा है, घर में एक नौकरानी मौजूद है जो काम करेगी, चाहे वो तुम्हारी पहली बीवी क्यों ना हो, लेकिन है तो नौकरानियों जैसी। इसके लहजे में हकारत साफ झलकती थी और मैं खामोशी से सुनता रहा। जब अरूज मेरी ज़िंदगी में आई तो मैं वाकई बहुत खुश हो गया था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका रंग सफ़ेद था, चेहरा निखरा हुआ था, बाल नरम और आंखें चमकती हुई थी। उसके पास बैठकर मुझे लगता था जैसे ज़िंदगी ने मुझ पर मेहरबानी कर दी। मैं उसे देखकर खुश हो जाता था। खूबसूरत औरत की मौजूदगी ही मर्द के दिल को बहला देती है, और मैं भी कोई अलग नहीं था। मैं हुस्न परस्त था और मुझे इस बात पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं थी।
अरूज के आने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे बदल गई थी। घर में कह के थे, हंसी थी और मेरे दिल में एक अजीब सी तस्कीन थी। मैं खुद को कामयाब और मुतमईन समझने लगा था। सायरा इस सब के बीच खामोशी से अपना काम करती रहती थी। वो अरूज के सामने नज़रें झुकाकर बात करती और हर हुक्म को मान लेती थी। मगर एक दिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसका रंग पीला पड़ गया और वो काम करते करते बैठ के मैंने देखा तो उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाने का फ़ैसला किया। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और कहा कि कमज़ोरी है। जब मैं वापस आया तो अरूज का चेहरा बदला हुआ था, उसकी आंखों में नाराज़गी थी। अरूज ने तेज़ लहजे में कहा कि तुम इसे अस्पताल क्यों लेके गए? मैंने कहा कि इसकी तबीयत ख़राब थी, अस्पताल ही तो ले जाना था, फिर कौन ले जाता इसको अस्पताल? अरूज ने कहा कि कहीं ये तुम्हारी बीवी है, ये ना किसी दिन तुम्हारे दिल में इसके लिए नरम गोशा बना ले, तुम इसको यहाँ से निकाल दो, इसको तलाक दे दो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि मैंने इससे वादा किया कि मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। अरूज का चेहरा और सख्त हो गया। वो बोली कि ये क्या बात हुई, बस इसको तलाक देकर दफ़ा करो। मैंने कहा कि अगर वो चाहती तो मेरे लिए मुसीबत बन सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। वो एक कोने में पड़ी रहती है, किसी को क्या कह रही है? मेरी बीवी तो है, लेकिन सिर्फ नाम की बीवी। अरूज ने बेचैनी से कहा कि मेरे दिल को हर वक्त धड़का लगा रहता है, मैं डरती हूँ कहीं तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ ना आ जाए। मैंने कहा कि मैं अपनी ज़बान से तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इसे ज़बान दी। अरूज ने कहा दे। कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता आवाज़ में कहा कि फिर ऐसी हरकतें करो कि वो खुद ही तुमसे तलाक ले ले। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। फिर मैंने कहा हाँ, ये हो सकता है, अगर हम उसे थोड़ा तंग करेंगे तो वो खुद ही चली जाएगी। मैंने दिल में हिसाब लगाया कि वो कब तक इस माहौल को बर्दाश्त करेगी। जब एक ही घर में ज़िल्लत, खामोशी और बेकदरी मिलेगी तो उसका दिल एक दिन टूट ही जाएगा। हम दोनों ने बैठकर पूरा प्लान बना लिया। हमने तय किया कि इसे इतना तंग करेंगे कि वो खुद ही कहेगी कि मुझे तलाक दो। इस तरह ना हमें इल्ज़ाम आएगा और ना ही हमें अपने वादे को तोड़ना पड़ेगा, यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और मैं इस मंसूबे के साथ खुद को मुतमईन समझने लगा। मैंने अरूज को ये भी कहा कि तुम इसको ज़्यादा तंग करना, क्योंकि तुम इसकी सोतन हो, तुम्हारी बात इससे ज़्यादा बुरी लगेगी। अरूज ने कहा कि ठीक है। हमने सायरा पर हर तरह का जुल्म करना शुरू कर दिया था। वो दिन जो उसके लिए पहले खामोश थे और अब और भारी हो गए थे। हम उससे पूरे घर का काम करवाते थे, ऐसे काम भी जिनकी ज़रूरत नहीं होती थी। सुबह अंधेरा होते ही उसे उठा दिया जाता, रात गए तक उसे सोने नहीं दिया जाता था। अरूज इस पर बिलावजह हुक्म चलाती थी, कभी आवाज़ ऊंची करके डांट देती, कभी सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देती। मैं भी दिल में गुस्सा होता, वो सारा गुस्सा उसी पर निकाल देता था, कभी बातों से, कभी अपने रवैये से। मगर सायरा हर बात चुपचाप बर्दाश्त करती जा रही थी। उसके चेहरे पर ना चीख होती, ना शिकायत, ना आंखों में सवाल। वो बस सर झुकाकर काम में लगी रहती। मैं अक्सर उसको देखता कि वो बर्तन धोते हुए रुक जाती और गहरी सांस लेकर फिर से हाथ चला देती, या झाड़ू देते हुए उसकी कमर सीधी होकर फिर झुक जाती, मगर उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता था। अरूज बार बार कहती थी कि मैं इससे जानबूझकर बड़ी लड़ाई करूंगी, कि ये मेरे साथ झगड़ा कर रही थी ताकि बात बढ़े, मगर वो जवाब ही नहीं देती थी, ना गुस्सा, ना एहतजाज, ना आंसू। अरूज गुस्से में आकर कहती थी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है ये, तो इसे परवाह ही नहीं है, या ये बहुत ढीठ है, समझ नहीं आता इतनी जिल्लत कैसे बर्दाश्त कर लेती है। मैं भी उसकी खामोशी से उलझने लगा था। मुझे लगता था कि कोई इंसान इतना सब्र कैसे कर सकता है। हर दिन इसके लिए नया बोझ लेकर आता था और वो हर बोझ उठा लेती थी जैसे उसके अंदर कोई आवाज़ मर चुकी हो। मैंने एक दिन ये सब देखते हुए दिल में सोचा कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, भूख, थकन, जिल्लत, मगर एक चीज़ से जो वो बर्दाश्त नहीं करती वो ये कि उसका शौहर किसी और औरत के साथ हो, मगर ये तो बर्दाश्त कर रही है। ये सोचकर मेरे दिमाग में एक नया ख्याल आया। मैंने अरूज से कहा हमें कुछ और सोचना होगा क्योंकि ये रास्ता काम नहीं कर रहा। और सायरा अब भी वैसी खामोश खड़ी थी जैसे इस सब का उससे कोई ताल्लुक ही ना हो। मेरे दिमाग में बहुत ही गंदा और जलील किस्म का ख्याल आ गया। जब रात होती तो मैं अरूज के साथ रोमांस करना शुरू कर देता, उसे हाथ से पकड़ के घुमा देता, गले से लगा लेता और ये सब कुछ सायरा के सामने करता, लेकिन वो ये सब भी बर्दाश्त करने लगी। फिर एक दिन मैंने उसे कमरे में ही बुला लिया और उसे कहा कि तुम हमारे कमरे में सोया करो, बाहर गर्मी होती है, इधर एसी लगा हुआ है और वो नीचे बिस्तर पर सो जाती है। हम दोनों बेड पे होते हैं, बेड पे हम वो सारे काम करते जो मियाँ बीवी करते हैं, और वो सब कुछ सुनती रहती, बर्दाश्त करती रहती। उसके धीरे धीरे रोने की आवाज़ें भी आती थी, लेकिन फिर भी उसका सब्र जवाब नहीं दे रहा था। मैं और अरूज हैरान थे, लेकिन हमें पता था कि उसका सब्र एक दिन जवाब ज़रूर देगा, एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अरूज बहुत खूबसूरत थी, मैं उसकी खूबसूरती पे मरता था और वो मेरी खूबसूरती पे मरती थी। हम लोग इसी तरह इन मामलात में पड़े हुए थे कि सायरा को इतना तंग किया जाए कि वो खुद ही चली जाए, और इसी दौरान हम बहुत से फ़ायदे भी मिल रहे थे। हर दिन हम उससे घर के काम करवाते थे, ऐसे काम जो कभी ज़रूरी नहीं थे। कभी बर्तन धोने के लिए उसे देर तक खड़ा रखा जाता, कभी सोफ़े साफ़ करवाने के लिए उसे एक कोने में खड़ा रखा जाता। इसके अलावा कपड़े धोने और इस्त्री करने के सारे काम भी उस पर डाले जाते। अरूज को घर के काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, वो बस बैठी रहती थी और जैसे जैसे सायरा काम करती वैसे वैसे घर मुकम्मल संभलता जाता। सायरा का हाथ वाकई माहिर था, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। हर बार उसका जायका इतना बेहतरीन होता कि इंसान सोचता रह जाता कि ये कौन सा जादू है जिससे आम सा गोश्त इतना लजीज बन जाता है। कपड़े धोने में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था, हर चीज़ को वह तरतीब से रखती थी। बर्तन और कपड़े हमेशा दुरुस्त जगह पर होते थे, हर कमरा उसके हाथ से साफ़ और मुनज़्ज़म नज़र आता था।
एक दिन आधी रात को मुझे अचानक भूख लगी। सायरा तो सो रही थी और अरूज जाग रही थी। हम दोनों ने सोचा कि गोश्त पकाया जाए और मैंने गोश्त को कुकर में डाल दिया। अरूज ने कमरे में बैठने का फैसला किया। मैंने उसे कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसा नरम और लजीज गोश्त बना के खिलाऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। वो कमरे में बैठी और मैं किचन में कुकर के पास खड़ा हुआ, मगर शायद मुझे कुकर चलाने का सही तजर्बा नहीं था या कुछ और वजह थी कि अचानक कुकर फट गया और गोश्त के साथ भाप भी बाहर निकल के मैं उस धुएं में झुलस गया और फौरन चीख पड़ी। अरूज और सायरा दोनों फौरन किचन में दौड़ कर आए। मैं बहुत ज़्यादा जल गया था। मेरा चेहरा, गर्दन और एक बाजू जल गए थे। वहाँ एक गहरा निशान रह गया था और जिल्द जलकर ख़राब हो गई थी। मैं फ़ौरन हस्पताल गया। वहाँ डॉक्टरों ने हालत देखकर कहा कि खुशकिस्मती है कि ज़िंदगी बच गई है, लेकिन जिल्द पर गहरे निशान और जलने की वजह से ज़िंदगी भर निशान रह जाएंगे। मैं बर्न वार्ड में दाखिल हुआ और वहाँ पर एक महीना गुजारा। इस पूरे अरसे में मेरी खिदमत ज़्यादातर सायरा ही कर रही थी। वो रात दिन मेरे पास रहती थी, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। पानी पिलाना, दवाई देना, बाथरूम ले जाना, हर काम वो करती थी। अरूज भी वहाँ मौजूद रहती थी, मगर वो ज़्यादातर सोई रहती या कम से कम मदद करती। मैं उसे परेशान नहीं करता था और रात को जागते हुए कोई आवाज़ भी नहीं देता था। लेकिन अरूज ने मुझसे दूरी शुरू कर दी थी। वो मुझसे बात कम करती थी, खाने पीने में अपना हिस्सा अलग रखती थी और मेरे करीब बैठने से गुरेज करती थी। एक दिन जब मैं घर आया तो उसने फ़ौरन कहा कि ये इतनी शान तुम्हारे चेहरे से कैसे जाएगी। मैं खुद परेशान था, लेकिन ये सुनकर दिल और भी थक से रह गया। वो बोली, प्लास्टिक सर्जरी तो हम नहीं करा सकते, इतने तो पैसे नहीं है। मैंने कहा कि जो होना था हो गया, कम अज़ कम तो मेरे साथ हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अरूज के रवैये में बदलाव आ गया था। अब वो मुझसे बात भी कम करने लगी थी और जैसे मेरे हालात की परवाह ही नहीं करती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम एक नॉर्मल से आदमी हो, 70-80 हज़ार कमाने वाले 2.5 मरले के मकान के मालिक हो। तुम्हारा हुस्न ही था जिसकी वजह से मैं तुम पर भर मिठी थी और अब वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? मैंने उसे देखा और कहा कि क्या मतलब क्या करूँ, तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम्हारा काम है कि हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दो। अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता तो क्या मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देता? उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि हाँ, तुम निकाल देते। मैंने पूछा क्यों? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है? वो चुप हो गई और कुछ ना बोली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है। मैं पहले डिप्रेशन में था। हादसे के बाद मेरा चेहरा जल गया था और ज़िंदगी के लिए ख़तरा भी पैदा हुआ था। मैं खुद परेशान था, लेकिन मेरे दिल में और भी उलझनें आ गई थी कि अरूज मेरे साथ अब कैसे पेश आ रही है और मेरे साथ कितनी सख्ती बरत रही है। सायरा वो सब कुछ देखकर खामोशी से अपनी जगह पर मौजूद थी। वो सब काम करती थी जिसका मुझे या अरूज को एहसास भी नहीं होता था। वो हर दवा का वक्त पर याद रखती थी और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। रात को जागना, बाथरूम ले जाना, पानी देना, वो सब करती थी। अरूज के बरक्स वो हर वक्त मौजूद रहती थी। मैंने कई बार उसे देखा कि वो थकने के बावजूद भी काम कर रही थी। उसके हाथ जले हुए, कपड़े धो रहे थे या खाना बना रही थी। सायरा की ये खामोशी और बर्दाश्त मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सुकून भी देती थी। मैंने महसूस किया कि वो मेरी ज़िंदगी में एक अजीब किस्म का सहारा बन चुकी है। अरूज का रवैया मुझे परेशान करता रहा, लेकिन सायरा की मौजूदगी से दिल में कम अज़ कम एक चीज़ में सुकून था। मैं खुद तकलीफ़ में था, लेकिन सायरा की मेहनत और देखभाल की वजह से मेरी ज़िंदगी कुछ हद तक आसान हो गई थी। वो रातों में जाकर पानी पिला देती, दवाई देती और मेरे साथ वक्त गुजारती और मैं उसकी इस खामोश मोहब्बत और खिदमत को देख कर दिल ही दिल में उसके लिए शुक्रिया महसूस करता रहा। उसके बावजूद मैं उसे कभी उसका हक़ नहीं दे सकता था और अरूज के रवैये ने मुझे मुसलसल उलझा रखा था। सायरा सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और मेरे साथ हर लम्हा सब्र से पेश आ रही थी। उस दिन इसी तरह गुजर रहे थे। हर सुबह एक जैसी होती थी और हर शाम भी बिल्कुल वैसी सुकून या तनाव लाती थी। अरूज ने कमरा भी बदल लिया था। वो कहती थी कि मैं रात को उठी तो अंधेरे में तुम्हारा चेहरा मुझे खौफनाक लग रहा था। मैं डर गई थी। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि उसकी ये बातें मेरे दिल पर कितने जख्म कर रही थी और किस तरह मेरे अंदर के जज्बात बिखर रहे थे। मैंने उस दिन भी सब्र किया, लेकिन दिल के अंदर एक खिलाफ बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुबह जब मैं उठा तो अरूज घर पर नहीं थी। मैंने सायरा से पूछा कि वो कहाँ गई है, तो सायरा ने सर झुका कर कहा कि वो सुबह सुबह अपना बैग उठाकर कहीं जा रही थी। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या मालूम है वो कहाँ जा रही है, तो सायरा ने मुझे डांट दिया और कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं। मैंने दिल में कुछ सोचा, लेकिन बाहर कुछ नहीं निकाला। थोड़ी देर के बाद मुझे अरूज का फ़ोन आया। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम्हें देख के मुझे डर लगता है, तुम्हारी खूबसूरती ही थी वो भी चली गई। अब तो मैं मेहरबानी करना कि मेरा नाम तलाक भेज देना ताकि मैं किसी और से शादी कर सकूँ। ये मेरी तुमसे आखिरी इल्तिजा है। ना मैं कुछ लेकर जा रही हूँ ना कुछ देकर जा रही हूँ, बस मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। ये सब कुछ इतना आजिज़ और साफ लग रहा था कि मेरी आंखें नम हो गई। मैंने फ़ोन बंद कर दिल में सोचा कि ये सब कुछ मेरे किए की सज़ा है। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने इसके लिए सायरा को छोड़ा था और सायरा के होते हुए उससे शादी की थी। मैंने सायरा को कभी उसका हक़ नहीं दिया, सायरा को टॉर्चर किया और उसने मुझे छोड़कर चली जाना ही मुनासिब समझा कि अब मैं खूबसूरत नहीं रहा। मैंने ये सब बातें सायरा से नहीं बताई। सायरा खामोश रही और वही सब काम करती रही। वो मुझसे नाराज़ नहीं हुई, ना किसी किस्म की शिकायत की। मैंने अरूज को तलाक लिख के भेज दी और उसे आज़ाद कर दिया। मैं उसे कभी वापस बुलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दिल में एहसास था कि यह सब दुरुस्त फ़ैसला था। अरूज चली गई और अब घर में सुकून आ गया। सायरा ने भी हर काम पर मेरा साथ दिया। वो दिन रात मेरे ख्याल में लगी रही, रातों को जागती, पानी देती, दवाई देती और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती।
کبھی شکایت نہیں کی، کبھی آنکھیں نہیں چھپائیں کہ تھکن ہو گئی۔ اب سب کچھ صبر کے ساتھ کرتی رہی۔ میں اس کے قربت اور خدمت کو دیکھ کر خود بھی ندامت محسوس کرتا رہا کہ میں اتنی اچھی انسان کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی غلطیوں کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ ایک دن میں نے سائرہ سے کہا کہ تم میرے کمرے میں سو جایا کرو، یہ تمہارا بھی کمرہ ہے، تم میری بیوی ہو۔ سائرہ حیران ہو گئی، اس نے بالکل نہیں کہا۔ اچھا عروج چلی گئی، اب یاد آ گئی؟ بس ہاں، میں نے کہا اور چپ چاپ کمرے میں آ کر زمین پر سو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ زمین پر نہیں، ادھر میرے پاس آ کر سو جاؤ۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ حیران ہوئی، لیکن خاموشی سے میری طرف بڑھی اور میرے پاس آ کر بالکل سمٹ کر سو گئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ تھوڑے سے گھبرا گئی۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں نے اتنی اچھی انسان کو نظر انداز کیا اور اس کی خدمت کو حقیر سمجھا۔ سائرہ نے مجھے آہستہ سے کہا، بھول جائیں وہ جو کچھ بھی ہوا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم میرا یہ جلا ہوا چہرہ ساری زندگی دیکھو گے، لیکن میں نے کہا چہرہ نہیں، میں تو آپ کی روح دیکھوں گی۔ یہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی غلطی کی تھی کہ میں نے سائرہ کے ساتھ وہ سلوک کیا اور عروج جیسے انسان کے ساتھ تعلق بنا لیا جو اس کے پاس بھی اتنی خوب بھی نہیں تھی۔ سائرہ لاکھوں کی تھی، کروڑوں کی تھی، اربوں کی تھی اور عروج 2 ٹکے کی بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے لیے سائرہ کو نہیں سمجھا اور سائرہ نے کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دیا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اب ہم دونوں آزاد تھے۔ میں نے عروج کو طلاق لکھ کے بھیج دی تھی اور وہ اپنی زندگی کی طرف چل دی تھی۔ میں اور سائرہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ہم دونوں کی زندگی میں خوشی کا ماحول تھا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ سائرہ نہ صرف ایک اچھی ہوم میکر تھی بلکہ ایک بہترین کوک بھی تھی۔ ہر کھانے کا ذائقہ ایسا ہوتا تھا کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ کپڑے دھونے میں ماہر تھی، ہر کپڑا بالکل صاف اور استری کیا ہوا نظر آتا تھا۔ گھر میں ہر چیز ترتیب سے رکھی جاتی تھی اور وہ چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتی تھی۔ میرے برین وارڈ کے بعد بھی وہ میری ہر خدمت کر رہی تھی۔ میں بیمار ہوتا یا تھک جاتا وہ میرے پاس رہتی، راتوں کو جاگتی، دوائی دیتی، پانی دیتی، باتھ روم لے جاتی اور میرا دھیان رکھتی۔ وہ ہر وقت صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک عورت کی یہ قابلیت اور محبت ہی اصل میں سب کچھ ہے اور میں واقعی خوش قسمت تھا کہ سائرہ میری زندگی میں تھی۔ میں اور سائرہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے رہے۔ سائرہ کی خاموشی، خدمت اور محبت نے مجھے زندگی کا اصل مطلب سکھایا۔ میں نے دیکھا کہ خوبصورتی یا چہرے کی قدر نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور خدمت ہی سب کچھ ہے۔ ہماری زندگی مثالی تھی، ہر دن ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا، ہر رات سکون اور محبت میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے ہر لمحے کی قدر کی اور ہر دن کو خوشیوں سے گزارا۔ سائرہ کی محنت، محبت اور صبر نے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ہر کمرہ صاف ستھرا، ہر کھانا لذیذ، ہر کپڑا بالکل استری کیا ہوا اور ہر ضرورت وقت پر پوری ہو جاتی تھی۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ میں واقعی خوش قسمت ہوں کہ میری زندگی میں سائرہ جیسی عورت موجود ہے اور میں نے اسے کبھی نظر انداز نہیں کیا بلکہ ہر لمحے سے اپنی زندگی کا حصہ مانا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر خوش تھے اور ہماری زندگی اب نہ صرف پرسکون بلکہ محبت اور احترام سے بھری تھی۔ زندگی میں انسان کے صحیح فیصلے اور اخلاقی ذمہ داری کی قدر کتنی اہم ہے۔ محسن نے اپنی ماں کی خواہش اور ضمیر کے دباؤ کی وجہ سے ایک ایسے رشتے میں قدم رکھا جو اس کے دل کے مطابق نہیں تھا۔ اس نے ابتدا میں سائرہ کو نظر انداز کیا اور عروج جیسے غیر مناسب رشتے کی طرف متوجہ ہوا، لیکن وقت اور حالات نے اسے یہ سکھایا کہ اصل خوشی اور سکون کسی بیرونی حسن یا عارضی کشش میں نہیں بلکہ دل کی نیکی، محبت، خدمت اور وفاداری میں ہے۔ سائرہ نے اپنی خاموشی، صبر، تحمل اور محنت سے یہ ثابت کیا کہ ایک انسان کی عظمت اس کے دل اور اعمال سے جانی جاتی ہے، نہ کہ اس کے حسن یا دولت سے۔ اس نے نہ شکایت کی، نہ اعتراض کیا بلکہ ہر وقت محسن کا خیال رکھا، اس کی خدمت کی اور اس کے اعتماد اور محبت کا حق ادا کیا۔ اس کے برعکس عروج کی خود غرضی اور احساس کمتری نے اسے زندگی سے الگ کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ عارضی خوشی یا دنیاوی کشش میں آنے والی محبت اکثر مستقل نہیں رہتی۔ حقیقی محبت اور رشتہ وہ ہے جس میں احترام، خدمت، اعتماد اور سمجھ بوجھ موجود ہو۔ ایک رشتہ صرف باہر کے حسن یا دولت سے نہیں چلایا جا سکتا بلکہ دل کی پاکیزگی، صبر، قربانی اور سچائی اس کی بنیاد ہے۔